सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंहितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य नवमे अध्याये अस्माभिः एतावत् पर्यन्तम् आलोचितं यत् भरतस्समागतः रामं प्रत्यानेतुं तत्र अयोध्यां प्रति यथा रामचन्द्रः गच्छेत् तदर्थं तु अनुनयं कर्तुं प्रार्थनां कर्तुं भरतः मातृभिः सह तथा वसिष्ठेन कुलपुरोहितेन सह समागतः। तत्र आगत्य तु निर्बन्धं कृतवान् रामचन्द्रम् उद्दिश्य। लक्ष्मणः न तु लक्ष्मणः भरतः रामस्य पुरतः साक्षात् दण्डवत् पतितो भुवि। रामस्य पुरतः साक्षात् दण्डवत् पतितो भुवि। यथा श्रीरामचन्द्रः अयोध्यां गच्छेत् तदर्थं स तु भरतः प्रार्थनां कृतवान्। तो प्रार्थना निवेदनं किञ्चित् कृतवान्, तदनन्तरं स साक्षात् दण्डवत् पतितो भुवि। तदनन्तरम् उत्थाप्य राघव शीघ्रम् आरोप्याङ्के अतिभक्तितः उवाच भरतं रामः स्नेहार्द्रनयनः शनैः। राघव इत्युक्ते रामचन्द्रः। रामचन्द्रः राघव इति कथ्यते यतः रामचन्द्रः रघुकुलवंशावतंसः। रघुकुलस्य ललामभूतः अलङ्कारस्वरूपः रामचन्द्रः
তো আমরা আগে দেখেছি যে সেই ভরত চলে এসছেন রামকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। দণ্ডকারণ্যে তিনি আছেন, তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে চলে এসছেন ভরত, এবং ভরত এসে অনুনয় বিনয় করছেন, প্রার্থনা করছেন যাতে তিনি ফিরে যান, এবং রামের সামনে এসে তিনি দণ্ডবৎ পতিত ভুবি, দণ্ডের মতো তিনি পতিত হলেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আমরা যাকে বলি, দণ্ডবৎ পতিত ভুবি। অষ্ট অঙ্গ এগুলো তো আগে আমরা আলোচনা করেছি, কাজে আর দরকার নেই। দণ্ডবৎ পতিত ভুবি রামসি উত্থাপ্য রাঘব। তো রামচন্দ্রকে বলা হয় রাঘব যেহেতু রঘুকুলে তার জন্ম। রঘু রাজা রঘু सत्वा पृथिवीपति सम्राट आसीत् तस्मिन् कुले एव रामचन्द्रस्य आविर्भावः अतः स राघव इति कथ्यते। कालिदासस्य तु रघुवंशे एतत् प्राप्यते यत् स रघु आसीत् दिलीपपुत्रः। दिलीपः तथा सुदक्षिणा वसिष्ठाश्रमं गतवान् यथा पुत्रलाभ स्यात् तस्य अनुग्रहेण तदानीं तु कामो धन्वा सेवां कृत्वा पुत्ररत्नं रघुं स लब्धवान् इति तु आख्यायिका अस्ति। क्वचित् क्वचित् तु कथ्यते प्रपौत्र एव, तस्य प्रपौत्र एव रघुरासीत् दिलीपस्य। यद्वा भवतु राघव रघुकुले अवतीर्ण रामचन्द्रः तम उत्थाप्य शीघ्रम आरोप्य अंके भक्तितः, भक्तिपूर्वकं तस्य अंके आरोप्य रामचंद्र भरतम उत्थाप्य अंके आरोप्य उवाच भरतम। तस्य अंके एव स्नेह, अत्र भक्तिरित्युक्ते तु स्नेह स्नेहातिशय एव संसूचितः। यदि एखाने आछे अति भक्तितः, अत्यंत भक्ति, अत्यंत भक्ति राघवेर अर्थात रामचंद्रेर भरतेर प्रति, तार माने अत्यंत अनुराग। भक्ति माने हच्छे परानुरक्तिर ईश्वरे वयं जानीमः, अनुरक्तिर नाम प्रीति, भगवती परमा प्रीति एव भक्तिरिति कथ्यते। अतएव अत्रापि भक्ति इत्युक्ते तु प्रेमातिशय भरतं प्रति रामचंद्रस्य एव संसूचितः। उवाच भरतं राम स्नेहार्द्रनयन शनै, शनै स्नेहार्द्रनयन रामः स्नेहपूर्ण। यदा स्नेहस्य अतिरेको भवति तदा अश्रुनिर्गमनं भवति इति प्राय दृश्यते। तो एखानेও আমরা দেখছি যে স্নেহার্দ্রনয়ন, রামচন্দ্র অত্যন্ত স্নেহযুক্ত হয়েছেন ভরত তার ছোট ভাই তাকে দেখতে পেয়ে, এবং সেজন্য তাকে উবাচ ভরতং রাম শনৈঃ, ধীরে ধীরে তাকে বলছেন, শৃণুবৎস প্রবক্ষ্যামি তয়োক্তং যত্তথৈব তৎ কিন্তু মাম অব্রবীত্তাতো নববর্ষাণি পঞ্চ চ। पूर्वं तु भरतेन प्रार्थना विहिता यथा रामचंद्र अयोध्यां प्रतिगच्छेदिति। विषयमेतं सयुक्तिकं कर्तुं स भरतः बहुविधानि वाक्यानि उक्तवान्। तत्र यद्यत् उक्तं तत्तु श्रीराम स्वीकृतवान्। अतएव स कथयति यत्तयोक्तं तथैव तत्, तथैव तद् इत्युक्ते तत् सत्यमेव। भरतेन किमुक्तं? भरतेन उक्तमासीत् यत् रामचन्द्रः एव ज्येष्ठभ्राता, स एव राजसिंहासनस्य प्रतिनिधिस्वरूपः। अतएव स एव सिंहासनारोहणं कुर्यात्। सिंहासनारोहणम् अकृत्वा वनगमनं तु न समीचीनं। तेतद्यत् पूर्वमुक्तं भरतेन तत् सर्वं समीचीनमिति कथ्यते। स कथयति रामचन्द्रः त्वयोक्तं यत् तथैव तत्,
তোমার দ্বারা আগে যা বলা হয়েছে ওটা তুমি আমার অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার সপক্ষে যা সব বলেছ সেগুলো সবই ঠিক, কিন্তু মামব্রবীত্তাত, কিন্তু পিতা আমাকে বলেছেন, কি বলেছেন, নববর্ষাণি পঞ্চচ উষিত্বা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ। দণ্ডকারণ্যে নববর্ষাণি পঞ্চচ ইত্যুক্তে 14 বর্ষাণি উষিত্वा বাসং কৃত্वा পশ্চাৎ দণ্ডকারণ্যে উষিত্वा পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ। পশ্চাৎ পুরং নাম অযোধ্যা নগরীম সমাবিশ। অতএব তাতেন अहम आदिष्टः, रामचंद्र कथयति पित्रा दशरथेन अहम आदिष्टः 14 वर्षाणि यावत् वनवासं कृत्वैव पुनः प्रत्यागमनं भवितुमर्हति, न तु तत्पूर्वम्। इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिलम्। श्रीराम कथयति भरताय इदं राज्यम अखिलम इदं राज्यम मया दत्तम, समग्रतया सम्पूर्णतया। तो ताहले भरतके आमी समग्र राज्य दान करेছি, যেহেতু পিতার আদেশ 14 বছর বনবাসী হয়ে থাকতে হবে, কাজে তাকে আমি সমগ্র রাজ্য দান করেছি। ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তম রাজ্যং দত্তং তবৈব হি। তো পিত্রৈব সুব্যক্তম, পিত্রা দশরথেন তো স্পষ্টম এতদ আদিষ্টম, এই আদেশটা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। সেজন্য আমি তোমাকে আমার বনবাসকালে রাজত্ব তোমার হাতেই সমর্পণ করেছি। আর দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ, দণ্ডকারণ্যেই আমি থাকবো, সেটাই আমার রাজ্য হবে সাময়িকভাবে, সেটি পিতাই আদেশ করেছেন। তাই বলছেন দণ্ডকারণ্য রাজ্যম নতু অযোধ্যা রাজ্যম, পরন্তু দণ্ডকারণ্য রাজ্যং মে দত্তম পিত্রা তথৈব চ। অতঃ পিতুর্বচঃ কার্যম আবাভ্যাম অতিয়ত্নতঃ। অত্র পিতরং প্রতি তস্য রামচন্দ্রস্য শ্রদ্ধাতিশয়ः आसीत् इत्येतदेव सुव्यक्तं स कथयति पितुर्वचन अतः पितुर्वचः कार्यम् आबाभ्याम् अतियत्नतः, न केवलं मया पितृवचनं पालनीयं पितृनिर्देशः पालनीयः परन्तु त्वयापि। अतएव अत्र आभ्याम् आबाभ्याम् आबाभ्याम् इत्युक्तं, মানে আমাদের দুজনের দ্বারা তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে, সেটি যেমন আমি পালন করব, তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন পুত্র হিসেবে তোমারও সেটা পালন করা উচিত। আরও বলছেন পিতুর্বচনম উল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্র ইয়স্তু বর্ততে সজীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেত। অতএব পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম ইত্যাদিকম কথ্যতে। পিতরি তু সন্তানস্য শ্রদ্ধাতিশয়ः অবশ্যমেব স্যাৎ। মহাগুরু গুরুণাম অপি গুরু ইতি কথ্যতে পিতৃবিষয়ে। কাজে তিনি যখন গুরুদেরও গুরু, মহাগুরু তাকে বলা হয়, কাজে তার বচন, তার আদেশ, তার নির্দেশ, তার উপদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে। আরও বলছেন যে পিতুর্বচনম উল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রই অস্তুবৎ, যত স্বতন্ত্রতয়া কার্যং করোতি তস্য আদেশস্য উল্লঙ্ঘনং ইয়ো করোতি। তস্য পিতুর আদেশস্য উল্লঙ্ঘনং ইয়ঃ করোতি তস্য কিং কা গতির্ভবতি। তত্র উচ্যতে জীবন্নেব মৃতকো সজীবন্নেব মৃতকো यस्यपि जीवनधारणं स करोति परन्तु स मृतवत् भवति। तस्य मरणं संजातमेव मरणं सम्प्राप्तमेव इति तु अवगन्तव्यं। स कथयति जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं व्रजेत्। देहान्ते तु तस्य अधोगतिर्भवेत्। स्वतंत्र यस्तु वर्तते एतेन संसूचितं यत् पितुराज्ञा अवश्यमेव परिपालनीया। अत्र उच्यते, एखाने बोलছেন स्वतंत्रो यस्तु वर्तते, अर्थात
যিনি স্বাধীনভাবে কাজ করেন, অর্থাৎ পিতার বাক্য যিনি উল্লঙ্ঘন করেন তার নিরয় গমন হবে। নিরয় নাম নরক গমনং ভবেত। তস্মাদ রাজ্যং প্রসাধিত্বম বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ভরতস্তু অব্রবীদ রামং কামুকো মূঢ়দিঃ পিতা। অতএব রামচন্দ্র ভরতমুদ্দিশ্য निर्देशं ददाति तस्माद् राज्यं प्रसाधित्वं तस्मात् यतः पित्रा एवं समादिष्टम् अतएव राज्यं प्रसाधि राज्य प्रशासनं कुरु। शास् धातोः लोट् मध्यमपुरुषस्य एकवचने साधि इति प्रसाधि प्रइति उपसर्ग। तस्मात् राज्यं प्रसादित्वं वयं दण्डकपालकाः स कथयति वयं रामचंद्र कथयति वयं दण्डकस्य पालकः नाम मम भ्राता लक्ष्मणः सर्वे मिलित्वा एव दण्डकस्य परिपालनं प्रतिपालनं प्रशासनं करिष्यामः। भरतस्तु अब्रवीद् रामं एतत् श्रुत्वा भरतः न तृप्तो सन्तुष्टः अभवत्। स तु कथयति इदानीं किञ्चित् विलक्षणं स कथयति राममुद्दिश्य भरतः। भरतस्तु अब्रवीद् रामं कामुको मूढधिः पिता किञ्चित् पितुर्गर्हणं निन्दावचनं स उच्चारयति। किं कथयति? कामुकः मूढधिः पिता स्त्रीजितो भ्रान्तहृदयो उन्मत्तो यदि वक्ष्यति तत्सत्यमिति न ग्राह्यं भ्रान्तवाक्यं यथा सुधीः। तस्य तु उद्देश्यं रामचन्द्रस्य प्रत्यागमनम्। एतदेव उद्देश्यम्। अतएव यद्यपि एवंविधं वाक्यं भरतेन अत्र उक्तं परन्तु साक्षात् तदर्थ ग्रहणं न समीचीनं भवति। আমাদের শাস্ত্রে দেখা যায় যে কিছু একটা বলা হচ্ছে, এই আপনারা হয়তো জানেন যে অর্থবাদ বলে একটি কথা আছে, সেখানে কিছু নিন্দা কারুর প্রশংসা ইত্যাদি করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কিছু। উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধির নিন্দা, বিধির প্রশংসা। কাজে সরাসরি সেই অর্থটা গ্রাহ্য নয়, গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই জন্যই তাকে বলা হয় অর্থবাদ। অর্থ মানে প্রয়োজন। প্রয়োজন কিছু একটা প্রয়োজনকেই মাথায় রেখে কিছু যে বলা হয় সেটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যেন একটু অন্যরকম, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কিছুর, বিশেষ করে শাস্ত্রে বিধি, কোনো কিছুর জন্য যে বিধান করা হয়েছে সেটির প্রশংসা করা, সেটিকে বড় করে দেখানো। বর্হিষীন রজতং দেয়ম, তো বর্হিষ বলে একটা যজ্ঞ, সেখানে দক্ষিণা রূপে রজতকে, রজত মানে রূপ, দক্ষিণা হিসেবে দেবে না। বর্হিষী রজতং ন দেয়ম রজতম দক্ষিণারূপেণ বর্হিষ यागे न देयम इति हि शास्त्रवचनम्। किमर्थम् एवं न कार्यम्? तत्र तु कथ्यते यत् रोदनात् रजतम् रुद्रस्य अश्रु संभवम् एव रजतम्। अतएव बर्हिष यागे येन रजत दक्षिणा दीयते तस्य गृहे अचिरमेव कस्यचित् परिजनस्य मरणं भवेत्, এরকম বলা হয়। মানে এই যে বলা হলো তার বাড়িতে শীঘ্রই মৃত্যু হবে যে বর্হিষ যাগে রজত দক্ষিণা দেয়, যেহেতু রজত রুদ্রের অশ্রু থেকে নাকি রজত সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো কাহিনী। তো বর্হিষ যাগে যদি রজত দক্ষিণা দেওয়া না হয়, সেই জন্য এই কথা বলা হলো তার গৃহে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তো তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই বর্হিষ যাগে রজত দক্ষিণা না দেওয়া। এখানে সেরকম আমরা দেখছি যে ভরত, তিনি দশরথ পুত্র, তিনি জানেন পিতার
মহিমা, পিতার গুরুত্ব, তবুও তিনি পিতার নিন্দা করছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে রামচন্দ্রকে যে কোনোভাবেই হোক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কাজে সেই অর্থে এখানে বুঝতে হবে, নয়তো আমরা জানি সেই নারায়ণেরই অংশ সম্ভূত হচ্ছেন এই চার ভাই। কাজে তিনি কিভাবে এই ধরনের একটা বলতে গেলে অধার্মিক আচরণ করছেন, সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে এইসব ক্ষেত্রে অর্থবাদের সাহায্য নিয়ে বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। তাই বলছেন ভরতস্তু অব্রবীদ রামং কামুকো মূঢ়ধিঃ পিতা। আমার পিতা কেমন ছিলেন? কামুক মূঢ়ধি। যেহেতু কৈকেয়ীর প্রতি অতিরিক্ত তার অনুরাগ ছিল, সেই জন্য তাকে এইভাবে এই শব্দ প্রয়োগ করছেন। তিনি মূঢ়ধি, মূঢ়াধীর্যস্য স মূঢ়ধি, মন্দবুদ্ধি ভ্রান্ত বুদ্ধি এবং মূঢ়ধি। যার বুদ্ধি বিভ্রান্ত তিনি হচ্ছেন মূঢ়ধি। আর স্ত্রীজিত কৈকেয়্যা জিত, অতএব কৈকেয়্যা যদুক্তম তদেব তেন স্বীকৃতম, অতএব কৈকেয়্যা জিত অয়ম দশরথ। ভ্রান্ত হৃদয়, ভ্রান্তম হৃদয়ম যস্য যত स तु न जानाति सत्येन तु एवं निर्धारणं समीचीनतया न कृतं यद्भरताय राज्यसमर्पणं। भरताय राज्यसमर्पणं यत्तेन कृतं तत्तु न समीचीनम्, अतएव भ्रान्तहृदय इति कथ्यते। दशरथम् उद्दिश्य तेन भरतेन उन्मत्तो यदि वक्ष्यति, न केवलम् एतत्, स तु कथयति उन्माद, उन्मत्त। तो यदि तादृशो जनः किञ्चित् वक्ष्यति, वदिष्यति, कथयति, तत् सत्यमिति न ग्राह्यम्। यदि उन्मत्तो जनः किञ्चित् भाषते तस्य तु उपेक्षा अस्माभिः क्रियते, तद्वचनम् अस्माभिः न कदापि गृह्यते। পাগল যদি কিছু বলে, পাগলের কথা আমরা কেউ গ্রাহ্য করি না, উন্মত্তের প্রলাপ এসব কথা বলা হয়। তো বলছেন যে দশরথের কথা কেউ সেইভাবে গ্রহণ করবে। তৎসত্যমিতি ন গ্রাহ্যম ভ্রান্ত বাক্যম যথা সুধীহি। সুধীহি, মূঢ়ধীহি, দুটো শব্দ এখানে রয়েছে। সুধী মানে সুষ্ঠু, যার ধী, যার বুদ্ধি, যার চিন্তা সমীচীন, যার, তিনি হচ্ছেন সুধী। আর মূঢ়ধী মানে হচ্ছে যার ধী হচ্ছে, বুদ্ধি হচ্ছে মূঢ়া, অর্থাৎ মোহগ্রস্তা, অর্থাৎ মোহ নাম অবিবেক, যতু সম্যক বিচারে অসমর্থ সৈব মূঢ়ধী। অতএব স কথয়তি যৎ মম পিতা দশরথ দিবঙ্গত পিতা দশরথ নাসিত সুধী পরন্তু আসিত মূঢ়ধী। বয়ম তু ন তথা, অথবা রামচন্দ্র ন তথা সতু সুধীহি। অতএব সুধীহি জন ভ্রান্ত বাক্যম ন স্বীকরোতি, ভ্রান্ত বাক্যম প্রতি উপেক্ষাম প্রদর্শয়তি। সেই জন্য এখানে দুটো শব্দ একই শ্লোকের মধ্যে প্রায়, মূঢ়ধী আর সুধী। তাহলে মূঢ়ধী যা বলে, সুধী ব্যক্তি তিনি বিচার করতে জানেন। তার মূঢ়ধী মানে হচ্ছে যার মোহগ্রস্ত, অর্থাৎ তিনি ভালো মন্দ শুভাশুভ বিচার করতে পারেন না, সেটি হচ্ছে মোহ, অবিবেক যাকে বলা হয়। সেই মোহগ্রস্ত যার বুদ্ধি, সেই ব্যক্তি যা বলেছেন সেটি কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। রাম উবাচ ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ পূর্বং প্রতিশ্রুতম তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ। রামচন্দ্র তস্য ভরতস্য যৎ দুর্বচনম তত্তু ন স্বীকৃতম, উপেক্ষাবচনম ন স্বীকৃতম, নিন্দাবচনম ন স্বীকৃতম। স কথয়তি ন স্ত্রীজিতঃ পিতা। অয়মেব আরোপ আসিত ভরতস্য যৎ মম পিতা দশরথ দিবঙ্গত পিতা দশরথ স্ত্রীজিত। রামস্তু কথয়তি ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রূয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধী।
यद्यत् पूर्वमुक्तं भरतेन तत्सर्वं खण्डितम् एव श्रीरामेण स कथयति न कामी नैव मूढधिः कामपरोषः स नासीत् तथा तस्य बुद्धिरपि न मोहग्रस्ता आसीत्। इदानीं तु कारणनिर्देशः किमर्थमहं कथयामि नासीत् स स्त्रीजितः स दशरथः स्त्रीजितः न वा कामी नैव मूढधिः अत अत्र कथयति कारणं श्रीरामः रामचंद्र এখানে কারণ বলছেন যে অভিযোগগুলো করেছিলেন ভরত যে তিনি স্ত্রীজিত তিনি মূঢ়ধী তিনি কামী এখানে বলছেন যে এই অভিযোগগুলো আরোপগুলো সত্য নয়। তো কেন করলেন তাহলে এই ধরনের আচরণ এখানে বলছেন কারণ পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াত অসত্যাদ ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি এই হচ্ছে কারণ করম্যত্যহম অপ্যেতৎ সত্যং কস্যৈ প্রতিশ্রুতম কথং বাচ্যমহং কুর্যাম অসত্যং রাঘবো হি সন বলছেন পূর্বং প্রতিশ্রুতম তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াত পূর্বং প্রতিশ্রুতম দশরথেন পূর্বং প্রতিশ্রুতম ইয়তঃ কৈকেয়ী রণাঙ্গনে তস্য দশরথস্য प्राणरक्षां कृतवती तस्मिन् समये एव तस्मिन् क्षणे एव वरं यथा कैकेयी गृह्णात् तदर्थं तु दशरथः तां प्रति उक्तवान् यतः त्वं मम प्राणरक्षां कृतवती अतएव मत्तः किञ्चित् वरं गृहाण इति तु उक्तवान् दशरथः परन्तु कैकेयी तदानीं न कमपि वरं प्रार्थितवती स तु कथितवती यत् भाविनी काले अहं वर प्रार्थनं करिष्यामि इति। तो तखन प्राणरक्षा जखन करेছিলেন कैकेयी रणांगने युद्धक्षेत्रे दशरथेर तखन अत्यंत सन्तुष्ट हये दशरथ ताके वर दिते চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই বর গ্রহণ করেননি বলেছিলেন আমি পরে বর চেয়ে নেব এবং তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন যে বর তুমি চাইবে আমি দেব এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন আগেই দশরথ কৈকেয়ীর কাছে তাই বলছেন পূর্বং প্রতিশ্রুতম তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াত যতঃ আसीत् সত্যবাদী অত ভয়াত দদৌ অত্র কিং ভয়ম অত্র কারণম अस्ति असत्याद भीतिरधिका महतांग नरकादपि सत्य असत्याद भीतिरधिका महतांग नरकादपि महतांग ये महान्तो जनाः तेषां नरकादपि भीतिरधिका असत्यात् असत्य वचनम कदापि न वक्तव्यम असत्य भाषणम नाहं कदापि वच्मि एवं हि यः सत्यपरायणो जनः यो महाजनः यो गुणवान् जनः तस्य तु सर्वदैव एतादृशी प्रतिज्ञा विद्यते न कदापि असद्भाषणम् असत्यभाषणं करिष्यामि यत् प्रतिश्रुतं तद् अवश्यमेव दास्यामि अन्यथा यदि भवेत् तदानीं तु एतत् नरकादपि भीतिरधिका नरकगमने यथा भयं विद्यते ततोपि अधिका भीतिः भवति यः सत्यपरायणो जनः तस्य कथमपि असत्य वचनं न स्यात् सत्यस्य उल्लङ्घनं कथमपि न स्यात् एतत् सर्वदा तेषां मनसि समुज्ज्वलं विद्यते। तो काजेई बोलছেন যে असत्याद भीतिरधिका महतां नरकादपि नरके दुःख कष्ट इत्यादि आमादेर पुराण साहित्ये आछे तीव्र कष्ट तीव्र दुःख যারা নরকে গমন করে কর্মের ফলে তো বলছেন যে
নরকগমনে যে দুঃখ তার থেকেও বেশি দুঃখ হচ্ছে তাদের ওই সত্য প্রতিশ্রুতি পালন হলো না, সেই জন্যে। আর করমিত্যহমপ্যেতৎ সত্যং কস্যৈ প্রতিশ্রুতম। এবং দশরথের প্রসঙ্গ তুলেই বলছেন যে দশরথ তাকে বলেছিলেন প্রতিশ্রুতম কস্যৈ নাম কৈকেয়্যৈ। অতএব কেবলম কস্যৈ কিম শব্দস্য প্রয়োগः अस्माकं শাস্ত্রেষু अस्ति নামৈক গ্রহণে নামমাত্র গ্রহণম। কস্যৈ মূলে আছে, তো কস্যৈ বলতে কৈকেয়্যৈ কি করে বোঝানো যাবে? তো এরকম একটা নিয়ম রয়েছে যে পুরো নামটা না বলে নামের একটা অংশ বললেও সেই নামীকেই বোঝায়, সম্পূর্ণ নামটাকেই বোঝায়। তো পদ্মলোচনকে শুধুমাত্র পদ্ম বললেও হয়, বলা হয় অনেক ক্ষেত্রেই। বিক্রমাদিত্য বিক্রম বললেও হয়, যেহেতু একটা অংশ একদেশ, সেই বিক্রমাদিত্য নামের একটা অংশকে গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব বিক্রম শব্দেন স বিক্রমাদিত্য এব বোধ্যঃ যতঃ বিক্রমাদিত্যস্য নাম্নঃ একদেশ এব বিক্রম ইতি। অতএব যদ্যপি সম্পূর্ণতয়া বিক্রমাদিত্য ইতি নাম্ন গ্রহণম ন কৃতম তথাপি বিক্রম শব্দেন স বিক্রমাদিত্য এব বুধ্যতে। কাজে সম্পূর্ণভাবে বিক্রমাদিত্য নামটা উল্লেখ না করলেও বিক্রম বললেই বিক্রমাদিত্যকে বোঝায়। যেমন এখানে কৈকেয়ী ক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে, কাজেই কয়ের কিম শব্দ থেকে যেখানে চতুর্থী করে স্ত্রীলিঙ্গে কস্যৈ হয়ে গেল, মানে কৈকেয়ীকেই বোঝালো। এবং এই কৈকেয়ী বললে অক্ষর সংখ্যা বেড়ে যেত, সেই সব কারণেই করা হয়েছে। কথং বাচ্য মহং কুরিয়াম অসত্যং রাঘবো হিসন ইত্যুদীরিতমাকর্ণীয় রামস্য ভরতো অব্রবীত। রামচন্দ্র বলছেন আমিও রাঘব, রঘুকুল উৎপন্ন, কাজী রাঘব হিসন। এই যে বংশ গৌরব, বংশের মর্যাদা, এখানে অহংকারের কিছু নেই। এখানে হচ্ছে আমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, কাজে আমার বংশে আমার বংশধর, সেই বংশের জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি, তার পক্ষে এমন কিছু করা যেতে পারে না, করা উচিত নয়, শোভনীয় নয়, যেটা বংশের পক্ষে এটা কলঙ্কজনক হবে। আমরা মহাপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা একটা সম্প্রদায়ের দীক্ষিত, কাজে সেই সম্প্রদায়ের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হবে। তো আমাদের প্রত্যেকেরই বংশ, আমরা প্রত্যেকেরই গোত্র প্রবর ইত্যাদি আছে, আপনারা জানেন। তাতে কি সূচিত হচ্ছে যে অমুক ঋষিকুলে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। তো যেহেতু আমার পূর্বপুরুষ হচ্ছেন ঋষি, ঋষি মানে হচ্ছে মন্ত্রদ্রষ্টা, তত্ত্ববেত্তা, তাদেরকেই বলা হয় ঋষি। কাজে তাদের বংশে শাণ্ডিল্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করে আমি এমন পাপ কাজ করতে পারি না যেটা সেই বংশের কলঙ্ক নিয়ে আসে। এই গৌরববোধ অবশ্য দুর্ভাগ্য আমাদের এখন নেই, যার জন্যেই চারদিকে অনাচার ইত্যাদি হয়। আমাদের মূলের প্রতি আমাদের কোনো সচেতনতা নেই। তাই বলছেন রাঘবো হিসন, এটা ইঙ্গিত, রাম যেন আমাদের ইঙ্গিত করে বলছেন যে তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, বংশ মর্যাদা অবশ্যমেব সর্বতো ভাবেন এব পরিরক্ষণীয়া এতত্তু উত্তরদায়িত্বম তৈ এব বর্ততে। তাই বলছেন রাঘবো হিসন কথং বাচ্যমহং কুরিয়াম অসত্য। আমি অসত্য কি করে বলবো? কারণ যে বংশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেই বংশের কুলের গৌরব রয়েছে, তারা কোনোদিন অসত্য ভাষণ করেননি, কোনোদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। তা আমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করে কি করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব? ইত্যুদীরিতম আকর্ণীয় রামস্য ভরতো ব্রবীত। উদীরিতম মানে হচ্ছে বচনম, উক্তি। উৎ ইর ক্ত্য ত উদীরিত, উদীরিতম ইত্যুক্তে বচনম। রামস্য উদীরিতম আকর্ণীয় নাম শ্রুত্বা ভরতো অব্রবীত। ইদানীং ভরত প্রত্যুত্তরম দদাতি কিম অবদৎ ভরত তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত চতুর্দশ সমাস্তন
चतुर्दश समास्तुवन्तु राज्यं कुरु यथा सुखम पित्रा दत्तं तवैतद् राज्यं मह्यं वनं ददौ व्यत्ययं यदि कुर्याम असत्यं पूर्ववत् स्थितम्। भरत যুক্তি দেখাচ্ছেন, বলছেন তথৈব চিরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত। তো তোমার মতোই চিরবসন, সেই বলকল পরিধান করে বনে বৎস্যামি সুব্রত। রাম উদ্দেশ্য কথয়তি সুব্রত সুশোভनं व्रतं यस्य स सुब्रत। रामस्य एतद् व्रतं यत् पितृ सत्य परिपालनम तद्व्रतम एव पालयति स रामचंद्र। अतएव रामचंद्रम उद्देश्य भरत संबोधन रूपेण एतदुक्तवान् हे सुब्रत इति। हे सुब्रत अहम वने वत्स्यामि चीरवसनो तथैव यथा त्वं चीरवसनो वने वत्स्यसि तथैव अहमपि वनवासं करिष्यामि चतुर्दश समास्तुवन्तु राज्यं। स कथयति अहमत्र चतुर्दश वर्षाणि यावत् निवासं करिष्यामि, त्वम् अयोध्यां गत्वा राज्यपालनं कुरु। पित्रा दत्तं तवैतद् राज्यं मह्यं वनं ददौ व्यत्ययं यद्यहं कुर्याम असत्यं पूर्ववत् स्थितम्। तो रामचंद्र बोलছেন যে সে তো অসত্যের যে ব্যাপারটা, সত্য পালন না করার যে বিষয়টা, সেটা আবার এসে যাচ্ছে। তুমি বলছো যে 14 বছর তুমি এখানে থাকবে, বলকল পরিধান করে বনবাসী হয়ে থাকবে, আর আমি গিয়ে 14 বছরের জন্য রাজত্ব করব অযোধ্যায়। সেটা হলে তো সেই সত্যভঙ্গই আবার এসে যাচ্ছে। বলছেন পিত্রাদত্তং তবৈতদ্ রাজ্যম মহ্যং বনং দদৌ। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন তুমি দণ্ডকারণ্যে 14 বছর থাকবে। আর ভরতকে আমি, যদিও ভরত তখন উপস্থিত ছিলেন না, মাতুলালয়ে ছিলেন, তো ভরতকে আমি 14 বছরের জন্য বনবাস সিংহাসন দিচ্ছি, তোমাকে বনবাস দিচ্ছি। মহ্যং বনং দদৌ, তিনি আমাকে বন দিয়েছিলেন। আর তব এতদ্ রাজ্যম, তোমাকে দিয়েছিলেন তবৈব, শুধুমাত্র তব নয়, তব এব মানে তোমাকেই, অবধারণ নিশ্চয় করে বলছেন তবৈতদ্দত্যং রাজ্যম মহ্যং বনং দদৌ ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্যাম असत्यं पूर्ववत् स्थितम्। अत्र यदि व्यत्ययं नाम वैपरीत्यं किञ्चित् करिष्यामि तदा तु पूर्ववत् असत्यमेव स्यात्। भरत उवाच अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा नो चेत् प्रायोपवेशनेन त्यजाम्येतत् कलेवरम्। स कथयति रामचन्द्रं प्रति तस्य एतादृशः अनुरागः, एतादृशी भक्तिः एतत्तु विरलतया एव दृश्यते। स तु तस्य अग्रज एव, परन्तु यद्यपि अग्रज भरतः जानाति राममहिमानं, को नाम रामचन्द्रः एतत्तु सम्यक् स विज्ञातवान् आसीत्। अस्मादेव कारणात् स कथयति अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा, यथा लक्ष्मणः त्वां सेवे तव सेवां करोति अहमपि अत्रागत्य तव सेवां करिष्यामि। नो चेत् प्रायोपवेशनेन त्यजाम्येतत् कलेवरम्। यदि भवतामत्र अनुमोदनं नास्ति तदानीं किं करिष्यामि? प्रायोपवेशनेन कलेवरं त्यजामि, उपवासेन देहरक्षां करिष्यामि। सर्वथा अभुक्तस्सन् देहपरित्यागः मृत्युवरणम् एव प्रायोपवेशनम् इति कथ्यते। यथा अस्माभिर्ज्ञातमेव स भागवत
जमुद्दिश्य एव भागवत ग्रंथस्य उपदेशः अभूत्। स तु प्रायोपवेशने गंगातीरे प्रायोपवेशन निरतः अभूत्। यतः जानाति स्म सप्तम दिवसे तस्य मृत्युर्भविष्यति इति। तदानीं यतः मृत्युरवश्यं भावी मृत्युरनिवार्यः अतएव प्रायोपवेशनेन देहत्याग एव वरम् इति हि पूर्वस्मिन् काले संयतेन्द्रियै जनैः ऋषिभिः मुनिभिः एवं क्रियते स्म। अत्र तथैव स कथयति प्रायोपवेशनेन त्यजाम्येतत् कलेवरं यतः राज्यं प्रति मम लिप्सा नास्ति। राज्यभोगं प्रति मम लिप्सा नास्ति, वासना नास्ति, प्रयोजनमपि किमपि नास्ति। अतएव नोचेत् प्रायोपवेशनेन त्यजाम्येतत् कलेवरम् इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तिर्यचातपे मनसापि विनिश्चित्य प्राङ्मुखोपविवेश सः। तो एवं निश्चयं कृतवान् अहं प्रायोपवेशनेन एतत् कलेवरं त्यजामि। अहं देह रक्षां करिष्यामि, देहपातं करिष्यामि। दृढा एव तस्य प्रतिज्ञा, दृढामतिः। तत्र कथयति इत्येवं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तिर्यता चातपे। अत्र दर्भस्य प्रसरणं विस्तारः। कुतः दर्भस्य अकस्मात् विस्तारः? यतो दर्भ नाम कुशः अस्माकं धर्मकर्मसु तस्य महान् उपयोगः दृश्यते। एक कुश के बोले दर्भ। সেই কুশ অত্যন্ত পাবকম পবিত্রতা সম্পাদকম সংরক্ষকম इत्यपि कथ्यते। यथा पवित्रीकरोति कुशः कुशोदकं वा तथा संरक्षक रूपेणापि यद् इदानीन्तने काले प्रिजर्वेटिव इति कथ्यते कुशतृणम् अपि तथैव इति कथ्यते। कुशतृणे तादृशी शक्तिरस्ति इति कथ्यते। ওই সংরক্ষক যে প্রিজারভেটিভ যেটা রক্ষা করে, যেমন জানেন সবাই প্রিজারভেটিভ কি, তো কুশ সেরকম নাকি শক্তিধর। এবং আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় যে কুশ অত্যন্ত পবিত্র। কুশের যে জল, কুশ নিঃসৃত কুশ প্রক্ষিপ্ত যে জল, সেটা শুদ্ধি বিধান করে। এবং কুশ অত্যন্ত পবিত্র বলে কুশ হাতে নিয়ে সংকল্প করা হয়। যেহেতু অত্যন্ত পবিত্র জিনিস, কাজে সেটা হাতে নিয়ে সংকল্প করলে মানুষ সেই সংকল্প রক্ষায় তৎপর হয়। যারা পুজো টুজো করেন তারা জানেন কুশ হাতে নিয়ে সংকল্প করতে হয়। তো কুশ হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র। তাই এখানে আমরা দেখছি দর্ভানাস্তির্য চাতপে, চাতপে নাম রৌদ্রে, দর্ভানাস্তির্য মনসাপি বিনিশ্চিত্য प्राङ्मुख उपविवेशसः अहं प्रायोपवेशनेन देहपातं करिष्यामि। भीष्मसङ्कल्प, भीष्मवत्तस्य तीव्रसङ्कल्पः। अतएव दर्भानास्तिर्य एतेन किं सूचितं? स तु सङ्कल्परक्षां करिष्यति इति। भरतस्यापि निर्बन्धं दृष्ट्वा रामोऽति विस्मितः नेत्राङ्गसंज्ञां कुरवे चकार रघुनन्दनः। रामेण दृष्टं यत् मम अनुनयः, मम अनुरोधः तेन भरतेन न स्वीकृतः। तस्य मनसि तु एतादृशी
चिंता एतादृश वा सुदृढ़ संकल्प यत् अहम अत्रैव निवसिष्यामि अहम अत्रैव प्रायोपवेशनेन देहरक्षां करिष्यामि एतत् दृष्ट्वा तदानीं रामचन्द्रः किं कृतवान् नेत्रांगसंगां गुरवे चकार रघुनन्दनः गुरवे इत्युक्ते कुलपुरोहिताय वसिष्ठाय नेत्रांतसंगां नेत्रांतेन अपांगेन कटाक्षेन इंगितं कृतवान् अयमेव अत्र अर्थः संज्ञापयति इति संज्ञा ज्ञापयति इति संज्ञा इत्यस्मिन् अर्थे एव संज्ञा शब्दस्य अत्र प्रयोगः नेत्रान्तसंज्ञा कटाक्षपातेन वसिष्ठमुद्दिश्य स इंगितं कृतवान् কাজে এখানে আছে নেত্রাঙ্গ সংগ্রাম যখন রামচন্দ্র দেখলেন যে তার অনুনয় বিনয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না স্নেহবচনে কোনো কাজ হচ্ছে না তখন তিনি বশিষ্ঠ কুলপুরোহিত যিনি সঙ্গে এসেছেন সবার অযোধ্যা থেকে তাকে ইঙ্গিতে বললেন কি বললেন একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠ জ্ঞানীনাং বরহ তখন জ্ঞানীনাং বরহ এই বিশেষণ তাকে দিলেন কেন যেহেতু রামচন্দ্র মুখে কিচ্ছু বললেন না শুধুমাত্র ইঙ্গিতে তার দিকে ইঙ্গিত করলেন বশিষ্ঠের দিকে অর্থাৎ ভরতকে বোঝানোর দায়িত্ব তিনি দিলেন কারণ তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং এখানেই অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষতা যে অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচন্দ্রের যে ঐশ্বরিকতা তিনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সেই বিষয়টি আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই জন্য আমরা দেখি এই কথামৃতে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনেকবার এই অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা বলেছেন অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল তার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র রামচন্দ্রের যে সাধারণ লীলা বনগমন ইত্যাদি সেটিই বর্ণিত হয়নি যেখানেই কোনো সুযোগ হয়েছে সেখানে রামচন্দ্রের যে ঈশ্বরত্ব সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন যেটা বাল্মীকি রামায়ণে সেরকম পাওয়া যায় না সেই জন্য এই গ্রন্থটা অত্যন্ত উপাদেয় ছিল তাঁর শ্রী শ্রী ঠাকুরের তাই বলছেন একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠ জ্ঞানীনাং বর সময় তো হয়ে গেছে রামো নারায়ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণা याचित पुरा रावणस्य वदार्थाय जातो दशरथात्मजः योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो रामम् अन्वेति सर्वदा এই বলতে যাচ্ছেন যে কি উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ হয়েছে এগুলো সব পূর্ব পরিকল্পিত বিধি নির্দিষ্ট যে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনি বনবাসী হবেন এবং সেখানে সীতাহরণ হবে তারপর যুদ্ধ হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ বিনাশ হবে এগুলো সব পূর্ব পরিকল্পিত ওই সেই জন্যই প্রথমে রামচন্দ্রের পরিচয় দিচ্ছেন রামো নারায়ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণা याचित पुरा সময় আজকে হয়ে গেছে একটু আলোচনা করছি ওই আপো নারাহ প্রক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ এরকম একটা কথা আছে যে নারায়ণ নারায়ণাম অয়নাথ নারায়ণ তো জলকে বলা হয় নারা আর জীবকেও বলে নারা নারা বলতে জলকেও যেমন বোঝায় ওই আপো নারায়ণ প্রক্ত তারপর বলছেন আপো বৈ নরসূনবঃ অর্থাৎ জল যেমন আপো শব্দের অর্থ নার শব্দের অর্থ হচ্ছে জল আবার নার শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবাত্মা তো তাদের অয়ন অর্থাৎ কল্পান্তে যখন প্রলয়কাল একটা গল্প শেষ হলো প্রলয়কালে তিনি কারণ সলিল আশ্রয় করে থাকেন এরকম কিন্তু বিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হয় কারণ সলিল তিনি আশ্রয় করে থাকেন কাজেই সেটাই হচ্ছে তার অয়ন মানে আশ্রয় কারণ সলিল সেই জন্য তিনি নারায়ণ আবার তিনি জীবের অন্তর্যামী চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থে আছে যে জীবের অন্তর্যামী ভগবান হচ্ছেন নারায়ণ আর এখানে কি বললেন রাবণস্য যোগমায়াপি সীতাতি জাতা জনকনন্দিনী
সীতা তিনি হচ্ছেন যোগ মায়া, তিনি পরমেশ্বর শক্তি, তিনি জগৎ সৃষ্টির মূল এবং জগৎকে তিনি বিভ্রান্তও করেন। আপনারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে যারা পরিচিত জানেন, মা যখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন, মন তার ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করছে, তো যদি ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করতে থাকবে তাহলে জগৎ কল্যাণ হবে না। সেই জন্য ওই রাধুকে, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী হচ্ছে অভয়চরণ, তার কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী হচ্ছে রাধু, তাকে দেখিয়ে বললেন এই যোগমায়া তাকে আশ্রয় করে থাকতে, এবং মায়ের মনটাকে সংসারের দিকে জাগতিক স্নেহপ্রীতির মধ্যে টেনে আনলেন, আকর্ষণ করেন যোগমায়া। এই যোগমায়া বলছেন সীতা, তিনি জগতের রক্ষাকর্ত্রী, পালনকর্ত্রী, আবার জগতের মোহিনী শক্তি। আর লক্ষণকে বলা হচ্ছে শেষোপি লক্ষ্মণও জাত, লক্ষণকে বলা হয় শেষ নাগের অবতার। সেটা কি? শেষ নাগের অবতার, শেষ নাগের মধ্যে শুয়ে থাকেন অনন্ত, তাকে আরেক নাম হচ্ছে অনন্ত। তিনি শেষ নাগের মধ্যে শুয়ে থাকেন, অর্থাৎ শেষ নাগ হচ্ছে তার সহায়ক। নয়তো কারণ প্রলয়ের অবস্থাতে যখন সব দিকে কারণ শোলে, এরকমই তো আমরা কাহিনী পাই। তো বিষ্ণু এরকম শুয়ে আছেন, আর অনন্ত বা শেষনাগ ফনা বিস্তার করে তাকে রক্ষা করছেন, এবং তার দেহটাই হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুর শয্যা, অর্থাৎ সহায়ক। সেই জন্যই লক্ষণকে বলা হয় শেষনাগের অবতার। যেমন শেষনাগ ছিলেন সহায়ক প্রলয়কালে শ্রী বিষ্ণুর, এখানেও তিনি রামচন্দ্রের সহায়ক হয়ে এসছেন, সেজন্য লক্ষণ হলেন তার শেষনাগের অবতার। তো এইটুকুই আজকে থাক। ভগবান শ্রীরাম সর্বেষাং মঙ্গলং বিদধাতু, অত্রৈবস্মাকং পাঠবিরামো ভবেৎ। ওম রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেদসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।